तो देखुन आम फिर थोड़े प्रिंस सम्बलपुरी शाढ़ी दुकान के पहुँची गलु न इनु देखुन केते सारा शाढ़ी अच्छी जे सब नुआ नुआ डिजाइन मान अच्छे आज आज शुक्रवार दिन आम बहुत सारा शाढ़ी मैंने देखमु देखुन इनु केते सारा शाढ़ी अच्छी इनु बहुत बहुत डिजाइन मैंने अच्छे इनु पाट मैंने अच्छे इनु रविवार दिन आम देखमु इनु भी देखुन शाढ़ी मैंने बहुत अच्छी डबल टिबल बड़ स्टार सबू किस्मटा अच्छे देखुन केते सारा शाढ़ी अच्छी जी आज भिडियो शुक्रवार दिन भिडियो आजरटा आम खाली खास सबू नुआ नुआ डिजाइन माने देखामा देखुन इनु केते सारा शाढ़ी मैंने उला है देखुन बहुत सारा शाढ़ी मैंने अच्छे तो तार आगु आम चाहूँ केन्ता कर आसबे केन्ता कर जीवे सब बतईदे। मोर ना गुलशन मिहिर प्रिंस सम्बलपुरी शाढ़ी के आउथरे स्वागत आज भिडियो रे आम सब नुआ नुआ कलेक्शन माने देखमा आज शुक्रवार दिन 23 तारीख आम सब एक नंबर नुआ नुआ कलेक्शन माने देखमा आमन 750 नु लेकर 15-17 हजार जाक भी सम्बलपुरी शाढ़ी माने अच्छी तो आमर देखुन आम 20 तारीख जाक आमर ऑफर सरी जाउतला तो फिर आम यहाँ बिहाघरिया लगी स्पेशल बिहाघरिया लगी आम ऑफरटा बढ़ेदेलु 30 तारीख जाक तो ऑफर सेटा ही रहा 5,000 10,000 आ 20,000 जाक जदि आपड़ नौचन बेले 5,000 रु ऊपर के जदि आप नौचन बेले 320 बेले आपन को कॉटन शाढ़ी दिया 10,000 ऊपर के नौचन बेले आपन को फैंसी शाढ़ी दिया 550 बेले आ 20,000 ऊपर के जदि नौचन बेले आपन बनारसी टिश्यू जेनटा कि 2,000 टका पड़ुचे सेटा ही दिया गिफ्ट हिसाब से आपन इटा घर के आसले इटा सब गिफ्ट पाई पारबे ऑनलाइन थे आपन देना कोई आपन घर के आसुन सब सुविधा आपन पाई पारबे तो आपन हमर इनो ऑनलाइन ऑफलाइन दुईटी सुविधा अच्छे ऑनलाइन टा होचे आपन स्क्रीनशॉट पठन पेमेंट एड्रेस करूँ सब पाई जिबे 3 ରୁ 4 दिन कि 5 दिन भीतर आपन पाई जिबे जह कथा ना कहि चालू देखमा सम्बलपुरी शाढ़ी तो चालू देखमा ए देखुन एंता शाढ़ी माने हमर पाखे 700 नु 750 नु हमर पाखे आरंभ हो जायसी लेकिन से शाढ़ी माने हमें ना देखाबार ए देखुन इटा देखुन इटा आसी जिबा 2500 टका 2500 रे रेड कलर जे अच्छे हाफ डिजाइन अच्छे 2500 रे खाली पाई बहुत सारा शाढ़ी बोले आसला एंता ए देखुन इटा देखुन इटा आसबा 2400 इटा 2400 माल देखुन रामा ग्रीन रे अच्छे शाढ़ी रामा ग्रीन रे इते कैंसिटी ब्लाउज पीस माने ना नहीं आसे 2400 रे 2400 ए देखो आगुटे देखो इटा हमर धड़ी वाला तापर धड़ी वाला ए देखो इटा केते आसबा इटा आसबा 2700 रे शाढ़ी देखुन केना देखु जे सब मिसी गुली करी आसे सब अच्छे ए देखो डबल बॉर्डर रे देखो डबल बॉर्डर रे ए देखो डबल बॉर्डर रे शाढ़ी देखुन पहला ब्लाउज पीस भी आसबा 4000 डबल बॉर्डर देखुन 4000 टका शाढ़ी वाला नुआ यूनिक धड़ी पाई परबे तापर ए देखो स्टार वाला स्टार वाला केन मॉडल रे अच्छे स्टार वाला देखुन केना देखु जे केता दिसु जे देखो ए केनता लागु शाढ़ी देखुन हला फुल बॉडी देखो फुल बॉडी देखुन केना लागु छे जे केता दिसु जे देखो इधर रेंज टा केते आसबा इता रेंज आसबा 5,000 टका 5,000 टका रे हला ए देखो ना स्टार रे देखो स्टार रे कोणार्क मंदिर अच्छे टी ब्लू कलर अच्छे डबल साइनिंग पर्पल कलर आसी जिबा ए देखो इतार रेंज टा केते आसबा इता रेंज आसबा 4,800 4,800 टका रे पिंक कलर रे 3100 पिंक कलर रे ब्लाउज पीस माने सब ब्लाउज पीस वाले आसबा सब ब्लाउज पीस माने आसबा देखो 3100 रे आसबा ए देखो देखो आउ ई ऑफर के आपण जदी छाडी देबे बिला आपण आउ 30 तारीख जे आउ नहीं पाई पारन ए देखो ए देखो 4,000 टका रे देखो धड़ी वाला आसीबा हमर इरा ऑरेंज कलर रे तार कलर बिला गुटे जोड़े बाहरी जीबा हला ए देखो 5,000 सब ब्लाउज पीस वाला ए देखो केंदा लागु जे साड़ी देखो ए देखो 3,000 रे 3,000 देखो टी ब्लू रे कॉफी देखो टी ब्लू रे कॉफी देखो 3,000 टका रे पाई जेबे एटा 3,000 रे देखो इतार बिला गुटे जोड़े कलर बाहरी जबा ए देखो आ गुटे भी 3,000 रे गुटे फे गुटे कलर देखो हला फुल बॉडी देखो 3,000 ए नवकोठी देखो देखो नवकोठी पूरा स्टार भी अछि थी ए देखो इधर नुआ कलर टी भी इधर रेंज टा केते आसबा ए देखो इतार बिल रेंज आसबा 4,800 4,800 ए देखो आगुटे कलर ये रामा ग्रीन रे स्टार स्टार है नवकोठी 800 रे 4,800 रे देखो
ହେଲା ଏ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ पूरा स्टार रे पूरा धड़ी वाला एटा এটা ধরি বলা এ তার ব্লাউজ পিস না আছে ब्लाउज पीस ना आसे ହେଲା ଏ ଦେଖୁন এটা আঁচল এটা আঁচল এটা ফুল इधर पांचटा कलर अवेलेबल अछि পাঁচটা কলর এ তার বাহারি যাবে চার পাঁচটা কলর বাহারি इधर रेंज केते आसो 3000 3000 এ দেখুন না গুটি দেখুন এটা ଗୋଟେ কলর দেখুন দেখুন 3000 বলা स्टार रे দেখুন স্টার রে 3000 वाला पाई जेबे এ দেখুন না গুটি এটা ଗୋଟେ डबल स्टार आसबा ডবল স্টার আসবে 2000 स्टार तो सिंग नवा धड़ी भी आसबा ନୂଆ ଧଡ଼ି ବି ଲାଛବା আসବା ছোট ଧଡ଼ି छोट धड़ी रे आसबा इधर 7,500 7,500 रे पाई जेबे ହେଲା ଏ ଦେଖୁন ଆଉ କି ଦେଖୁন ये ଗୋଟେ मजूद डिजाइन पाएबे মজুদ ডিজাইন बिना ब्लाउज पीस रे पाई बिना जेबे ब्लाउज पीस रे এটা পাবে 32 3200 रे पाई जेबे देखुन 3200 এ দেখুন এটা দেখুন এটা ଗୋଟେ କେନ୍ତା ଅଛି ଦେଖୁନ୍ କଲର ହାତୀ କମ୍ବିନେସନ୍ ବାଲା ଏଟା। ଏଇଟା ସେ ଏଇଟା ହାତୀ ସବାରି ହଁ ହାତୀ ମା ଛୁଆ ହାତୀ ଏ ଦେଖୁন দেখুন। আঁচল ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଦେଖୁন ଏଇଟା ଏଇଟା ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରି ଦେବେ ଏଇଟା ରେଞ୍ଜଟା କହିଦେମା ହଁ ଏ ଦେଖୁନ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଆମର କୋଣାର୍କ କୋଣାର୍କ ଆଗ ଆସୁଥିଲା ଡବଲ ବର୍ଡର ଡବଲ ବର୍ଡର ଯାହାକି ନି ଇ ବର୍ଡର କରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଧଡ଼ିରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଧଡ଼ି କରା ହେଇଛି ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଯେ ফুল বডি দেখুন ଏଇଟାରେ 6,500 6,500 মা এ দেখুন আর ଗୋଟେ শাড়ি দেখুন দেখুন হাতি वाला শাড়ি এটা দেখুন এটার আঁচল ହେଲା ফুল বডি ফুল বডি বেবি পিঙ্ক কଲରରେ ହାତୀ ବାଲା আছে ବ୍ଲୁ କଲର ଧଡ଼ି ମୁଁ ଆସିବ 6000 ଟଙ୍କା 6,000 ଟଙ୍କାରେ ଆସିବ ଏ ଦେଖୁন আর ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଡବଲ ଷ୍ଟାରରେ ଡବଲ ଷ୍ଟାର ଆମର କଣగా ତାଜମହଲ 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 ରେ ଫେର ୱାର୍କ ବାଲା ପିସ୍ ୱାର୍କ ଆସିବା ଏଠି ୱାର୍କ ଆସିବ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ ଆସିବା ତାର ରେଞ୍ଜଟା କେତେ ଆସିବ ତାର ରେଞ୍ଜ ଆସିବା 9,500 9,500 ଦେଖୁন ଡବଲ ଷ୍ଟାର ଏ ଦେଖୁନ ନବ କୋଠି ଜୀବଜନ୍ତୁ वाला ଜୀବଜନ୍ତୁ ବୋଲେ ଦେଖୁন দেখুন এ দেখুন କେନ୍ତା ଶାଢ଼ୀରେ ଲୁକ୍ ଦେଖୁଛି ଦେଖୁଛି ହଁ আঁচল এ দেখুন ফুল বডিটা জীবজন্তু वाला এটা এটার রেঞ্জটা কেତେ ଆସିବ দেখুন তার রেঞ্জ আসবা 7,700 টাকা 7,700 ଟଙ୍କାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ବୋଲେ ପାଇପାରିବେ ଦେଖୁନ୍ নবকোঠি ନବକୋଠି ହଳଦିଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୋର୍ଡରେ ହଳଦିଆ କଲର ତ ମଷ୍ଟର୍ଡ କଲର ଅଛି এ দেখুন আঁচল ଆଞ୍ଚଲ ଆଉ ফুল বডি দেখুন ফুল বডি দেখুন আপন ই রেট মানে যেন রেট মানে কহা যায় যে আপন ঘরকে আসুন অফর সহিত এটা পাইবে এটা কেତେ ରେଞ୍ଜ ଅଛି 7,300 7,300 ରେ ପାଇଯିବେ ହେଲା এটা গুটে নবকোঠি এ দেখুন গুটে নবকোঠি এ দেখুন আর ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଧଡ଼ି ଥିଲା দেখুন এটা স্ট্যান্ডার্ড ধরি এটা ছোট ধরি ଛୋଟ ଧଡ଼ି দেখুন তার আঁচল ইধার আঁচল ফুল বডি দেখুন ইধার রেঞ্জটা ବି କେତେ ଆସିବ তার রেট আসবা 7,500 7,500 7,500 আসবা এ দেখুন আর গুটে এ দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বড় ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୋର୍ଡରେ ଦେଖୁନ୍ କଲର କମ୍ବିନେସନ୍ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଦେଖୁଛି ଯେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁନ୍ 7,200 7,200 ରେ ପାଇଯିବେ 7,200 ରେଟା ମିଳିଯିବ ମିଳିଯିବେ ଦେଖୁন ହେଲା ତାପରେ ଦେଖମା ଆମେ ଏ ଦେଖୁন ଷ୍ଟାର ବାଲା স্টার वाला দেখুন ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାରରେ সিঙ্গেল স্টার এটা দেখুন 7,700 7,700 ରେ ପାଇଯିବେ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାର ବାଲା 7,700 এ দেখুন এটা দেখুন ଡବଲ ଷ୍ଟାର ପାଇଯିବେ 8,800 8,800 ରେ 8,800 ରେଟା ଡବଲ ଷ୍ଟାର ବାଲା ডবল ପାଇଯିବେ স্টার ହେଲା ତାପରେ ଏ ଦେଖୁন আর ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর দেখুন ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବାଲା କେନ୍ତା ପାଇଯିବେ ଏ ଦେଖୁন 6,200 6,200 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଧଡ଼ି ବାଲା ପାଇଯିବେ স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর 6,200 6,200 ରେ ହେଲା ଏ ଦେଖୁন আর ଗୋଟେ ହେ ସେମ୍ ରେଟ୍ରେ ପାଇଯିବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ତ ବହୁତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর ভরিছি এটা দেখুন দেখুন ଏ ଦେଖୁন সেম রেট Same rate. 6,200 6,200 ରେ ହେଲା ଏ ଦେଖୁন আর ଗୋଟେ শঙ্খ वाला এটা এসে লোকেশন শঙ্খ মে ନାଇଁ ଅଲଗାଟା ଏଇଟା দেখুন ଦେଖୁନ ତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ ୱାର୍କ ବି ଆସିବ ଦେଖୁନ୍ ଶାଢ଼ୀ କେନ୍ତା ଦେଖୁଛି ଦେଖୁନ୍ ହେଲା ଫୁଲ ବଡି ফুল বডি দেখুন কেନ୍ତା ଲାଗୁছে ଲୁକ୍ଟା ଯେ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ଦେଖୁନ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉନ୍ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଏ ଦେଖୁନ ୱାର୍କ ଆସିବ ୱାର୍କ ଆସିବ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟା ରେଷ୍ଟଟା ଫୋନ୍ କରି ପଚରାବେ ଫୋନ କରି କରି ପଚରାବେ ଏ ଦେଖୁନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ସଫ୍ଟା ବାଲାରେ ସପ୍ତା ବାଲା ଏଟା ତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବୋଥେ ନା ଆସେ ନା ଆସେ ହେଲା ଆଉ ଏ ଦେଖୁନ ফুল বডি দেখুন ଶାଢ଼ୀ ବି ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗୁছে ଯେ ব্লাউজ পিস ନା ଆସେ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା ଏ ଦେଖୁନ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଧଡ଼ିରେ স্ট্যান্ডার্ড ধরিକି ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ରେଞ୍ଜଟା କେତେ ଆସିବ 5,500 5,500
ये देखो तापरे आ गुटे एटा देखमा ये देखो एते बिल ब्लाउज पीस ना आसे ब्लाउज पीस ना आसे ये एटा आसबा देखो 5800 रे 5800 रे पाई जेबे देखुन 5800 हला एडे वन साइड चार थोड़ी एटा चार धड़ी वन साइड चार थोड़ी एटा एटा आसबा 6000 रे 6000 रे पाई जेबे आपण एटा आसबा 6000 6000 रे पाई जेबे केना कलर कॉम्बिनेशन देखो ये देखो उत्कल लक्ष्मी देखो 6800 6800 बिल ब्लाउज पीस नहीं आसे कहले हमें ब्लाउज पीस एक्स्ट्रा दे पारने ये पाबो देखो 6008 रे उत्कल लक्ष्मी पाई 6800 रे ये देखो आ गुटे एटा देखो एटा आसबा 4500 45 रे देखो 4500 रे एटा ब्लाउज पीस आसे ब्लाउज चला इनो ब्लाउज पीस आसबा देखो देखो 45 वाले ब्लाउज पीस आसबा ये देखो ना गुटे ये देखो एटा आसबा 4000 रे 4000 रे 4000 रे एटा बोले आसबा एटा वन पीस अछि आज्ञा वन पीस अछि देखो एटा आसबा 4000 रे हला ये देखो एटा आसबा 5000 रे 5000 रे डबल बड़े इतार कलर कॉम्बिनेशन सब मिली जे एतार कलर माने बिल मिली जिबा एतार बिल ब्लाउज पीस आसबा आसबा हमर लास्ट कलेक्शन है हटने एटा देखो देखो ये देखो पेरे 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 देखो पेरे पेरे देखो चल देखो केना काम अछि जे हला फुल पट्टी देखो एटा आसबा 5000 रे 5000 रे आ ई सबु साड़ी रे आपण ऑफर माने भी पाई जिबे 5000 न ऊपर के नौचन बेला सब ऑफर पाई जिबे तो ई वीडियो के इनो एंड करमा वीडियोटा केनता लागला कमेंट करबे लाइक करबे आ शेयर करबे तो ई वीडियोटा इनो एंड करमा जय मां समले।